Mga brand name sa mga shampoo. Okay, in every category, kailangan mo answer ka 5 to 1 half. Kung di ka ka-answer, anak, you will be eliminated. Ma-out dyan ang marong answer. Ang consequence sa mga is either mo bayad kag 300 sa ako, or musaya o budots. Nanay, musaya budots na nga, basta di maka-answer, ha? Sige, mga brand name sa shampoo. Usa-usa nag-answer, go. Panty. Sunsilk. Head and Shoulder. Palmolive. Personal collection, very good. Next. Keratin shampoo. Crimsac, dili na shampoo, nanay. Conditioner sa nanay. Wala pa. That was a trial pa. Okay, and now, alternate na to, ha. Sige, ari na sa kumasugod since nagsugod ko dito. And now, alay na tanang kategory, ha. First category for tonight, sino ang mga presidente ng Pilipinas from past to present? So, dili pwede, ayaw lang ikaw niyo, ha, pwede lang i-random na to ang name, ha? Sige, again, from past to present, mga 17 president of the Republic of the Philippines. Go! Ferdinand Marcos, Senior. Gloria Arroyo. Duterte. Bongbong Marcos. Noynoy Aquino III. Okay, mga names mga president. Cory Aquino. 5. Dapat agad president. 4, 3, 2, 1. Erap Estrada. Dagan pa kay Ramon magsaysay sa judgment niya. Jose P. Laurel and Manuel Rojas. Dagan pa kay Mami. Ayan. Sayang! Go! Yay! Thank you so much for joining. Okay, another category. What are the 44 municipalities in the provinces of Cebu? From north to south, south to north. Mga munisipyo or mga lungsod sa Cebu. Dili city, kundi munisipyo. Go! Catmon. San Fernando. Bugo is wrong. You're out. Go! Ayaw. Go! Hey! Ayan, Bugo is not a municipality. Part na siya sa 9 cities of Cebu. Okay, mga munisipyo sa Cebu. We have Balamban, Alcoy, Alcantara, Sugod, Bual-Bual, Sambuan, Cordoba, Minglanilla, Consolacion, Compostela, Liluan, Camon, Carmen, San Fernando, San Isidro, San Remigio, Camotes Islands, Natay Puro, sa pa natin nakalimot ko sa naghan pa kay mga 44 municipalities, so dili na lang ma-mention tanan. Basta ka na tanang lugar na altuan na ako. Okay, so another category, ari na santa. Okay, so next category is what are the countries around the world that ends with the last word is land. Unsa ang mga country around the world na ang last word is land? Go! Land ang last word sa country, ha? For example, sige, go! Iceland. Switzerland. Poland. New Zealand. Talo ko yawa. Queensland. Go! Queensland is wrong! Hotel na, madam. Because yung madam, ha? Queensland ang pusa. Sayaw! Hey! Hey! Oh, yeah! Mauri Queensland, eh. Mauri Thank you Queensland. so much, madam. Kung yung madam, ha? Queensland, yun mo gunahan, ha? Actually, medyo yung lugar nga Queensland, but part siya sa Australia. Okay, so mga countries around the world that ends with the last word is land. We have Switzerland, Poland, New Zealand, Iceland, Greenland, Thailand, Netherlands, Greenland, and Scotland, England, daghan pa. Okay. Wala yung Queensland, madam, ha? Wala sa Woodland. Okay, another category. Mga English color without the letter E ang word. E. English color nga walay letter E as in eagle. Go! Yeah. La!
La. Kani mo sanina, mami, yung si color ani. Maroon. Brown. Daghan pa. Okay. Sige, tagalin kang chance. Ano sa isulot ni tatay, color sa sarila. Kato-kato na anak-anak. Green? Oh, very good, gray. But di gray, ha? Okay. 5, 4. It starts with the letter P. Letter P. Pink. It starts with the letter F. 5, 4, 3, 2, 1, out. Pusa, gold, indigo, aqua, lilac. O, mga yung mga colors without the letter E. Daghan pa kaayo, 128 or more than 28. Sayo sa tamagahan. Go! Hey, hey, hey! Ayan, thank you so much for joining. Next category. What are? Okay, so ganyan na lang. Sayon kayo ni siya ha. Sa katang may kumukay buti ang halaman doon ay sari-sari. Unsa man ang mga na-mention nga, vegetable. Go! Again, mga na-mention nga vegetable sa may kubo. Go! Singkamas. Kalabasa. Talong. Okra. Wala yung okra na nai. Sayang! Hey! 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 Nala yung okra. Okay. So mga naman siya vegetable in my kubo is starting with singkamas sa talong, sigarilyas sa tumaling sitaw, patang, patani, kondol, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, at sa paligid-ligid at mayroon pa linga. Very good. Linga. Next category. Okay, kanina santa. 7 colors of the rainbow. Roy GP. Go. 7 colors of the rainbow. Red. Yellow. Blue. Orange. Wow. Pink. Roy GP. Go. Tayo. Ladies and gentlemen, a reminder, the Roy GB, starting with red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Next category, mga simbahan sa Sugbo. So, kayo bawa na kung kabawa na kung buwan ng mga simbahan. Go! Meron sa regla. Katedral. St. Therese. Alright! Tingnan pa ka, wala pa may narong. Pedro Calungsod. Uy, so karon kuha na to, i-celebrate na to karon. Santo ninyo. Basilica de la Santo Niño. Si Mala, pwede ra. 5, 4. San Roque. Sa Cordoba. Next. And? Beret sa ligla na naman na. 5, 4, 3, 2, 1, out. Sayaw! Hey! Whoa, whoa! Hey, hey, hey! Ayan, thank you so much. Alright! So, daghan pa kayo. Pwede rin siya tumingon. Iglesia ni Cristo, manana. Pwede rin siya kahit mo. Basta simbahan. Any church na dyan. Okay, na St. Joseph Parish. Yes. Next category. Or next category is what are the 9 beautiful cities in the provinces of Cebu. So ganiyan ingin kong municipality karon city na ta. Mga city of Cebu. 9 beautiful cities and the provinces of Cebu. Again, from north to south, south to north. Go! Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City. Danao City. Danao City. Bugo. Bye. Bugo. Toledo. Toledo City. Naga City. Naga City. Talisay. Talisay City. Granada City. Ah! Paring kanilya ka rin, municipality na. Okay. Sayaw! Hey, hey, hey. Hey.
Oh, yun, yun. Oh, boy, no, sayos na. Thank you so much for joining. Alright, so 9 cities of Cebu, ladies and gentlemen. The 9 cities is, starting with Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Lapu-Lapu, Naga, Karkar, Danao, Toledo, and Bugos City. Those are the 9 beautiful cities and provinces of Cebu. And now, closer. Ladies and gentlemen, since we have a tournament players here now, abangan natin kung sino magwawagi sa matira matibay games sa pagbabalik ng Your Show, Your Talent. Showtime! Ulaga, wala pa rin yung 8, ako giingon. And now, Madam, this will be our last category. Championship round and finally category. Okay, so players, pwede na tamang call a friend ha, within 5 seconds ha. 5 seconds and to call a friend, okay? Okay, this round, muna niya to, parts of the body, internal or external, okay? Mga parte sa lawas na balik-balikon o litok. Pero kailangan ang answer is Bisaya or Tagalog na hindi pwede English. Balik-balikon o litok, paulit-ulit ang words like for example, bill, 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 bill. Hindi pwede totoy, toy-toy dapat, ha? Hindi pwede totoy, dapat toy-toy. Inana-ala ha? Sige. So, pagkata mo 5 seconds to call a friend, bautan na sa your friend para makakatch up ang answer. Go! 5, 4, di ba na ka, madam? 3, ali, pwede na ka mga 2, mga party sa lawas na balik-balikon o litok. Dali na dyan kayo, Bisaya or Tagalog wrong answer. 1 and enough. Sige, sige. Okay, kabaw na ka, madam. Kabaw na sa dam. And go! Buko-buko. Poko-poko! Kuan ka na. Kilig-kilig. Kili-kili! Lapa-lapa. Lapa-lapa! Buko-buko! Okay, nag-ating ang chance to answer. 5, 3, kasing-kasing is done na. Last answer, basta maroka automatically out of the game na ka. 1, Gilang ka na. ngala-ngala, sige, go! Ala! Obol-obol! Pik-pik! Bagol-bagol. Bagol-bagol! Olo-olo! Isa party sa lawas na sa olo-olo. Asa nga ulo-ulo? Tinti! 5, kuko! Ay, pwede na siya. Huwag ka nagiging. Kiki! Kabalo ng kiki. O, party na. Sunod naman ang sawa ko. Tartar. O, tartar. Kung kiki ako mga tartar mo, itong ilaw. Sige. Ngala-ngala. Ngala-ngala. Sige, 5. Tik-tik. O, tik-tik. Dagan pa, mami. Dagan pa. Dibdib. Tip-tip. Tintin! O, dagan pa. Nay! Tintin! Mana? Tintin ma! Tintin! 5, 4, Tintin! 3. Okay, out na. Sayaw! Go! Hey! Hey! Wow, congratulations! Yes, ba? Very okay, ladies and gentlemen, mga party sa lawas nga balik-balikon ng litok started with bagol-bagol, tapon-tapon, bakbak, kiki, tartar, ngala-ngala, obol-obol, dip-dip, buko-buko, kasing-kasing, suso, kuto-kuto, bil-bil, ikot-ikot, dapi-dapi, lukon-lukon, lapa-lapa, daghan pa. Hindi na lang ako i-mention ka na may mga bata, dili ha? Oh, okay, congratulations, madam.